Lasana. Tulag sa 3. Wala. Sino makakuha? Mendoza. Ang lupit. Mendoza. Easy to bounce by number 96. Sino makakuha? De La Peña. Nakakuha nun. Lasana. Ang ganda ng pasa pero sablay. Sa kanya pa rin. 10 na ang kalamangan. Kuya Benji Bonifacio. Kuya Benji. Poche. Wala na. Wani na. Pisebre. Nakuha ang bola. Sino makuha? Kuya Mon. Nagmamadali. Kuya Mon. Easy to boys by Kuya Mon. Ispera. Pass to Ispera. Let 5 seconds to shoot. Wala. Sino makakuha? Mendoza. Pass to Kuya Sales. Pass to Kuya Mon. Tumulap. Wala. De La Peña. Pass to Kuya Benji. Pull up. Easy. 2 points by Kuya Benji. Lasana. Pass number 15. Sa gitna. Pass to De La Peña. Pinagtitira na. Pero wala. Sino makakuha? Ispera. Easy 2 points. Peña. Pass to Pisebre. Ayun na. Nakabelo. Pisebre. Easy 2 points by Pisebre. Sampo pa rin ang kalamangan ng Aces. Manya. Ispera. Lasana. Binigay doon sa ilalim. Ora. Butata ang inabot. Lasana. Nagdi-dribble. Ispera. Ispera. 10 seconds to shoot. P7. Wala pa rin. Sino makakuha? Manyoso. Nakuha nino. Mendoza. Lasana bulap. No. Nakuha ni Pisebre. Pisebre. Binigay kay Benji.